كورات خطات الشانل سلامات مستر زيلي مستر زي كم تجارب قانقا زلنا تسقمنا مرة بتلاقي هزعونتي مسارات كحزو بإنجليزية قانقا علمهم تمرتها فيديوهات بمدلاو حجزتي متحفتي بمدلاو لعل لا تعرنا جوري بكم سلازي زين كل خباط صح هزعنات كتقاملهم نبه قاعم زلهم كخانو ببجيزي ندالهم تمرتها فيديوهات نا كل خباط صح يوتيوب شانلنا مستر زيل إيديك تيك توك أكاونتنا مستر زيل إيديك سبسكرايب لايك شير فولو بمجموعة مستر زيل صحفو مزحفتي زيل سبوكن إنجليش فوليوم 1 كاب كيجيس كأرا عايز له هتعنات زر نخلو حجازي زغنت مصحف زيل إنجليش كاب كيجي سكعرا عايز له هتعنات ساينس أو ميلا أنا بإنجليزية وين فونولوجي نخلو حجازي زغنت مصحف زيل سبوكن إنجليش فوليوم 2 كاب حمشان العلي زلو تمهارو زر نخلو بعمم سلالوت مصحف زيل جرامر زيل ساينس بمعدك نقول لك بتصح الجامعة ما يبركتو اوكي سلام ما عندي زي كاب كيجي سكاب كال اكفلي نزلو تمهارو سلالوت فيديو سلازي اكسرسايز كنرينا عاوز حلفه تايلنا نيرنا ناونز وي كان نيمينج ووردز رينا نيرنا سون تايلنا نيرنا ناونز اروا نيمينج ووردز إلنا نيرنا نيمينج وورد تايو ناون انتايو مصوعي ناي حدا زخونه ነገርስ መጸውዒ so ንምጽዋዕ እንጥቀመሉ ቃል noun ይባላል so noun is naming word it can be the name of a place the name of an animal name of an event etc so noun ናይ ሰብ ናይ ቦታ ናይ እንስሳ መጸውዒ ቃል ናይ ሓክኾን ይኽእል ኢና ነይሩ so ለማዓንቲ እስቲ we have 5 sentences then we are going to identify the nouns in each sentence أب حد مولع حساب زلو متصوعي قالات كنفلستي so let's go the boy is playing basketball the boy is playing basketball then what are the nouns here أبزا مولع حساب متصوعي زخونان قالات أينقن يخونا ز article يزبهال زي boy تعالى نصوعلو زي سبريو انسسالي أحدي the boy سلازي boy التبل ود تبعتاي نصوعلا قاليا سب نصوعلا قاليا so زي أناونيا is playing تقولعس يتعاوتلو باسكتبول so زي action word يزبحال كاليك زي حنمصل لينا زي auxiliary verb تبحال صنحلا so the boy is playing so play هنا تجوار سرح يزنقر so it's not a noun then what about basketball it's a kind of ball سلازي basketball is a naming word زي أنا هنا naming word ما تسويت يا نايكو عشان ما تسوي boys ولا دقنا naming word خلنا so my mother wears a new dress سلازي my تسوي كنت what about mother انت يلس أدو mother تايلان صوالو ولاد زلوا so أدو إنا نبزلنا ولاد زلوا so mother wears this action word new is adjective and then dress adjective تايو قالاتيو مصينا بغزيو action word تايو كنمصينا بغزيو سلازي عديسي حدش كدان تخدن سلازي عدي my mother when I say my mother عدي ولا wears a new dress عديسي حدش كدان تخدن سلازي متصوعي زخونا زيئة dress and mother so we have two nouns in this sentence and the nouns are what mother and dress سلازي
mother dress ዝብላ naming word ሲሆን አለው ማለት ነው። So let's come the third sentence. Hannah is going to hospital for checkup. Hannah is going to hospital for checkup. So which one the noun? Obviously Hannah, when I say Hannah I'm calling a person. So when I say Hannah I'm calling a person, so that Hannah is a naming word. So the first naming word or noun is here. Hannah. Hannah مزوعتها سبزوع لا عليه Hannah أنت لسه بيخزوع. So Hannah is a naming word. One is going is action word. To hospital. So hospital for checkup. Hannah سي ናብ ሕክምና ንቼክኣፕ ትኸደላ ናብ ሆስፒታል። ስለዚ እዚኣ ኔሚንግ ወርድ ዝኾና ሓደ ሃና እያ ሓንቲ ሃና እያ ሓንቲ ሆስፒታል እያ ማለት እዩ። ሶ እንታይ ኢና ግን ንፅውዐለን ዘለና ቦይ እንተኢለ ሰብ እዩ፣ ባስኬትቦል እንተኢለ ኣቕሓ እዩ፣ ማዘር እንተኢለ ሰብ እዩ፣ ድሬስ እንተኢለ ኣቕሓ እዩ፣ ሃና እንተኢለ ሰብ እያ፣ ሆስፒታል እንተኢለ ቦታ እዩ። ፊሽ ሊቭ ኢን ዋተር fish. So fish تا is never. Huh? Fish. Asa. So fish. Where do they live? Huh? Fish live in water. Asa ما ينبر. ها كما دي نبر تا ايش يكون ده زي asa تاي asa سوديو حدي انسسا is animal. So I'm calling an animal. Fish live in water. Fish live in water. So this is an animal, name of an animal. ስለዚህ አሳ እንስሳ እዩ። ናይ እንስሳ መፀውዒ እዩ። Live is action word and in water. What about water? My water my. ስለዚህ water ማይ እያ water ማያ ስለዚህ ኔሚንግ ወርድ ዝኾና እዚአን እየን ማለት እዩ። ሶ ሞንኪ እንታይ ሞንኪ ደቀይ monkey can climb from tree to tree. ህበይሲ ህበይ ማለት እያ እዚኣ ህበይ እንታይ እያ ነበረት እዛ ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ እናልዕትኳት ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ እኳ ትዘልል በናና እኳ ብጣዕሚ ትፈቱ እያ። ሶ ሞንኪ እንታይ ኮይና ህበይ። ስለዚ ህበይሲ ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ክላይምብ ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ እናዘለለት ትኸይድ ካብ ተኽሊ ናብ ተኽሊ ትዘልል እያ። So that monkey and tree are the nouns here. Monkey and tree are the nouns here. እሺ ክብራት ተኸታተልቲ ዝቻና ናይ ሎሚ ዓንቲ እዚ ይመስል ብዛዕባና እውን ኤክሰርሳይዝ ሰሪሕና ኣብ ቀፃሊ ክንቅፅለሉ ኢና ካሊእ ዓይነት መልመዲ። ስለዚ እዚኣቶም ህፃናት ክባፅሑ ህፃናት መሰረት ክሕዝሎም ዩቲዩብ ቻነልና ሚስተር ዜል ኤዲክ ቲክቶክ አካውንትና ሚስተር ዜል ኤዲክ ላይክ ፎሎው ሼር ብምግባር ሚስተር ዜል ዝፅሕፎ መፅሓፍቲ ዜል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 1 ካብ ኬጂ እስካብ 4ይ ዘሎ ህፃውንቲ ዝርርብ ንኽኽእሉ ወሳኒት መፅሓፍ ዜል እንግሊሽ ካብ ኬጂ እስካብ 4ይ ዘሎ ህፃውንቲ ሳይንሳዊ ሜላ እናበባ እንግሊዝኛ ወይም ፎኖሎጂ መሰረት ገይሮም ንኽኽእሉ ሓጋዝ ዝኾነት መፅሓፍ ዜል ስፖከን እንግሊሽ ቮሊዩም 2 ካብ 5ይ ክፍሊ ላዕሊ ዘሎ ህፃውንቲ ዝርርብ ንኽእሉ ወሳኒ ዝኾነ መፅሓፍ ዜል ግራመር ዜል ሳይንስ ብምዕዳግ ናብ ውለዶ ክባፅሕ እጃሞም የበርክቱ። ኣብ ቀፃሊ እስካዕ ንራኸብ ባይ ባይ ደሓን ቀኒ